السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید۔ ہم بات کریں گے کل ہونے والے الیکشن کے اوپر، جیسے کہ بہت سارے لوگ کل جو الیکشن ہونا ہے اس کے اوپر باتیں کر رہے ہیں۔ بہت سارے تجزیہ نگار بیٹھے ہیں، بہت سارے ایکسپرٹ بندے، بڑے بڑے سیانے بندے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بڑی بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ ہر بندے کا اپنا ذہن ہوتا ہے، ہم بھی یہاں بیٹھ کے اپنے ذہن کے مطابق کچھ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں میرے دوستو، پہلی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم نون لیگ کی سپورٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ وہ اس کی ریزن ہے ایک، ہم سپورٹ ان کو لگتا ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے کاموں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ ایکچولی 2018 میں ملک کو، جیسے ملک کی اکانومی گرو ہو رہی تھی، سارا کچھ گرو ہو رہا تھا، اس سے پہلے جب بھی اس جماعت کو موقع ملا ہے، ہمیں لاکھ اختلاف ہوں ان کے سوچ پہ، ان کی سیاست پہ، ان کی دوسری چیزوں پہ، ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جب بھی یہ آئے ہیں کچھ نہ کچھ ملک کا بنا ہے، کچھ موٹر ویز بن گئی، کچھ اور چیز بن گئی، اور بہت ساری باقی چیزیں بھی کنٹرول میں رہتی ہیں اور ملک خوشحالی کی طرف جاتا ہے۔ یہ صرف اتنی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم دعا بھی کرتے رہتے ہیں، کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اس کے ساتھ اتنے زیادہ اختلافات ہیں کچھ باتوں کے اوپر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جیسے کہ انہوں نے ایک پھانسی دے دی، ترمیم کر دی، اور کچھ چیزیں اور ایسی کیں جو انہوں نے کی یا ان سے کروائی گئیں۔ یہ ڈزنٹ میٹر یہ ہے کہ ان کی حکومت تھی جب یہ سارا کچھ ہوا تھا، اس کے لیے ہم بڑے ان کے اگینسٹ بھی ہیں اور ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی ہیں۔ اب مجبوری یہ ہے کہ ہر چیز میں اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ایک دم سے بالکل بری ہے تو بری ہو جائے اور اچھی ہے تو اچھی ہو جائے، اور ذہنی غلامی نہ ہونے کی یہی ایک ثبوت ہوتا ہے۔ نہ کہ دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جو سیاسی جماعتیں، ان کی بات نہیں کر رہا، جو سیاسی جماعتیں کلیم کر کے سیاسی جماعت اپنے آپ کو، جو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں چھلانگ لگا کے آگے ہوئے ہیں، وہ ایکچولی ایک مذہبی پارٹی ہے۔ ان کو آپ فرقہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ ان کا ایک ونگ ہے جو پاکستان کے اداروں کے اوپر قبضہ جما کے، اداروں کے اچھی اوپر والی کے پوسٹوں کے اوپر قبضہ جما کے، بیوروکریسی میں، فوج میں، عدلیہ میں، ہر جگہ پہ گھس کے بیٹھ کے قبضہ کرنے کا ان کا ایک طریقہ ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور ہمارے ملک کے ڈسپلن کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، چلتے ہیں کل کے ہونے والے الیکشن کے اوپر۔ دیکھیں میرے دوستو، یہ سارے بندے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ جس کو ہم پنجابی میں ٹٹ پونجیا نہیں کہتے کہ ذرا سی بات فیور میں چلی گئی ہو اور شور کر دیا، اگر ذرا سی گیس چلی گئی تو ہو دوسری طرف شور کر دیا رونے والی سائڈ پہ۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا وہ مافیا سا مسلط ہو چکا ہے ملک کے اوپر۔ ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے، 2 دن یا 3 دن پہلے ضمنی الیکشن دیکھے۔ اب ضمنی الیکشن میں ٹوٹل 20 سیٹیں تھیں۔ میں پہلے بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، میں دوبارہ ضرور اس بات کا ذکر کروں گا۔ اب سارے بندے مجھے گالیاں بک رہے ہیں اور گالیاں بک کے ساتھ کہتے ہیں جو اس میں اتنے ذات تھے، اتنے وہ تھے، اتنے۔ بات یہ ہے کہ وہ ذات تھے تب 2018 میں جب آپ نے لوٹے بنا کے ان کو لیا، اور جو وہ جائز لوٹے تھے، آپ نے انہی لوٹوں کی سیٹوں کے اوپر اتنی دیر حکومت کی، تو وہ آپ کے لوٹے ہو گئے، وہ آپ کے بندے ہو گئے، کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ حکومت کی، ان کے اوپر بیٹھ کے ان کی ووٹوں سے حکومت کی، وہ آپ کے بندے ہو گئے۔ وہ سیٹیں اب 20 سیٹیں جب اوپن ہوئیں تو وہ آپ کی 20 سیٹیں اوپن ہوئیں، اور اس میں سے آپ نے 15 سیٹیں واپس لیں تو 5 آپ نے لوز کیں اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ خیر، بیوقوفی کا کوئی علاج نہیں ہے، یا ان کو ہم اس کو بیوقوفی کہیں یا کیا کہیں، یا آپ فیصلہ کر لیں۔ اس کے بعد یہ اس طرح محسوس کرانے لگ گئے جیسے عمران خان کل حلف اٹھا رہا ہے اور دوبارہ وزیر اعظم بن رہا ہے۔ یہ محسوس کرانے لگے کہ پنجاب میں ہماری مرضی کا وزیر اعلیٰ آ جائے گا۔ اب یہ محسوس کرانے لگے کہ بس تباہی مچا دی ہے، نیوٹرل کو بھی تباہ کر دیا ہے، فلانے کو بھی تباہ کر دیا ہے، ساری جماعتوں کو بھی لتھاڑ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ایک سیاست ہو، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ سیاست سے ان کو کوئی تعلق نہیں، ایک مافیا ہے۔ مافیا کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ مافیا کا کام ہمیشہ، مافیا والا کام آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے،
वो उसी डगर पे मगर रहता है। अब हम बात करेंगे कि कल का इलेक्शन क्या होने वाला है। आसान सी बात है, बड़ी आसान सी बात। अब दो केक हों, एक केक हो, दो बंदे हों, तो एक ने जीतना है, दूसरे को केक ले जाना है, और एक ने हार जाना है और उसने वो केक लूज कर देना है। आमतौर पे ये होता है, लेकिन यहाँ पे मसला अजीबोगरीब हो गया है। मसला ये हो गया कि केक तो एक ही है, उसमें वो क्लेम करते हैं जी आधा केक मेरा है और आधा केक आपका है, और क्लेम दोनों पार्टीज ये कर रही हैं कि आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा है, और वो कहते हैं आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा है। ये दोनों मानती हैं। इलेक्शन का असल में मतलब ये होता है कि दोनों मान रहे होते हैं कि केक आपका भी है और हमारा भी है। सिर्फ कहने का मतलब ये होता है कि वो कह रहा था कि मेरा ज़्यादा है तो मुझे सीटें मिल गई, मुझे बना दो। दूसरा कह रहा था कि मेरा ज़्यादा है तो मुझे बना दो। अब यहाँ पे केक जो है ना, उसका फैसला इस तरह नहीं होगा कि आधा उसका या आधा उसका। अब केक में 3 हिस्से पड़ गए हैं। 3 हिस्से कैसे पड़े हैं कि केक वही है जो नून लीग का जो केक का हिस्सा था वो उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। उसमें 5 सीटें ये और भी आ गई हैं, या वो 20 निकल गई थी और 5 वापस आ गई हैं, 15 उसमें कम हो गई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा इधर ले आए, ये नून लीग का इधर इंटैक्ट पड़ा हुआ है। अब ये जो बाकी हाफ से ज़्यादा भी आप कह लें, अगर हाफ से आपका मतलब है ज़्यादा भी है, मैं मान जाता हूँ ठीक है ज़्यादा है, लेकिन उस आधे केक के अंदर क्या हो गया है कि शाह मुरासी आप जानते होंगे, एक वो डब्बा पीर मुल्तान का, उसने अपने बेटे को MNA से रिज़ाइन करा के MPA का इलेक्शन लड़वा के उसको टाकी टली मार के रेडी कर लिया है इलेक्शन, वो वज़ीर आला बनाने के लिए पंजाब का। वो खुद तो उसकी सारी ज़िंदगी ख्वाहिश रही, नहीं पूरी हो सकी, उसके दिल के अरमा आंसुओं में बहते ही रहे। अब उसने अपने बेटे को सेट सुट करके ला के खड़ा कर लिया है कि इसको बनाएं जी। अब ये चौधरी के पास टोटल हैं 10 सीटें। अब दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पूरे केक में सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हो, 5% या 4% या 4.5%, वो बंदा कहे कि पूरा केक मेरा है। ये दुनिया का एक पहला वाक़या है कि उसका हिस्सा 2, 3, 4% है और वो 100% मांग रहा है। अब जिन लोगों ने उसको वोट देना है चौधरी परवेज़ इलाही को, वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं हमको गुलाम हैं। कैसे कि उसी परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू उनका लीडर कहता रहा है, उसी परवेज़ इलाही का हर वक्त उनका लीडर बताता रहा कि ये हमें ब्लैकमेल करता है, और हर बंदे को वो उनमें से बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमने किसी को वोट डलवाने, हम इसको नहीं देंगे। ठीक है जी। अब दूसरी तरफ पे वो जैन बुकटी कह रहा हूँ, वो जो जैन उसका है शाह मुरासी का बेटा जैन कुरैशी, अब उसमें और परवेज़ इलाही में ये जो केक का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा है जिसको मान रहे थे ना अभी, वो बट जाना है। अब कौन ज़्यादा हिस्सा लेके जाता है? चौधरी जरा बड़ा तजर्बाकार बंदा है, पुराना, हो सकता है बहुत ज़्यादा हिस्सा ले जाए, हो सकता है वो जैन कुरैशी ले जाए थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वो जो हाफ से थोड़ा ज़्यादा था वो तो गया बट, और दूसरी तरफ रह गया पूरा। आसान बातें हम करेंगे ना, हम ज़्यादा देखें, मैं कोई इतना वो तजिया निगार तो हूँ नहीं, या हमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी वो लिपटी हुई बातें तो समझ में, हम सीधी बातें करते हैं। अब इनका हिस्सा बट रहा है और उनका इंटैक्ट है, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। और कल जब इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा, हलफबरदारी हुई है जो कंटिन्यू हो गया, वो हमजा जो भी हुआ, रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद आप इनका शर्त देखें, फिर ये दोबारा उसी जगह पे आ जाएंगे जिस जगह पे ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने से पहले खड़े हुए थे, बल्कि उससे भी आगे चले जाएंगे। और साथ में एक और पेशीन गोई कर दूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शामत आने वाली है, जिनको गाली गलोच, माँ बहन की गालियाँ, जो इनके पास होता है, जिन्होंने सीखा हुआ है, बंदा वही निकालता है जो सीखा होता है। इन्होंने अपने लीडर से गाली गलोच, बुतान तराशी और ये चीज़ें सीखी हैं। कल शाम के बाद सही शामत आएगी बाजवा साहब की, जो सारी चढ़ाई कर जाएंगे उनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन की। क्यों?
इलेक्शन कमीशन के ऊपर चढ़ाई करने के दो फायदे हैं। एक फ़ायदा है इनका फॉरेन फंडिंग का केस जो है, इतना फॉरेन उस इतनी गालियाँ निकाल दो, इतनी गालियाँ निकाल दो उसको। इनका मकसद ये है कि जब वो फैसला करे तो हम कहें जो हमने गालियाँ निकाली थी इसलिए, हालांकि वो इलेक्शन कमीशन में केस चलते 8 साल हो गए हैं, और उसका अपनी पावर यूज़ करके जितने कादियानी घुसे हुए हैं इधर उधर, उनकी पावरें यूज़ करके उनको समझो के, उनका तो मजहबी फ्रीदा है, तो केस को रोका हुआ है, बार बार उसमें रुकावटें पे डाल के यहाँ तक लेके आए हैं। अब इनका सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है इनके ऊपर अटैक करना इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसके दो फ़ायदे हैं। एक तो इससे जो फैसला होगा, ये सारा कुछ होगा, इसके ऊपर उसको बुतान डालने, और दूसरा फॉरेन फंडिंग केस जो अगला नेक्स्ट केस है उससे बचने के लिए। हालांकि हम जहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े होने में सबसे बड़ा कसूर हमारे जजेस का, जो जजेस रात को 12 बजे भी अदालतें खोलते हैं, करते कुछ नहीं है। जब एक आइन एक बंदे ने तोड़ा, रात को आपने अदालतें खोल दी, तो आप उसके बाद अभी तक बैठ के क्या तमाशा देख रहे हैं? पुतली तमाशा देख रहे हैं, मुल्क को तबाह देख रहे हैं। उसके बाद ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसने इतने साल अगर पहले इसका केस का फैसला सुना दिया होता, जो ओपन एंड शट केस था, सामने पड़ा होता, सारे एविडेंस सामने थे, सुना दिया था, आज हम ये देना देखना पड़ते। हमारा मुल्क आज जहाँ पे खड़ा हुआ है, हमारी मीशत तबाह हो चुकी है, हम ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारे ऐसे ऐसे स्कैंडल निकल रहे हैं पाकिस्तान में जो बंदा देख के हैरान रह जाए। ये सब की वजह वो लोग हैं जिन्होंने इनको छूट दी हुई है, और उनसे छूट दिलवाने वाले जो पिछले दरवाज़ों से घुसते हैं वो ज़िम्मेदार हैं। हाँ, आज हमारी बर्बादी के वो ज़िम्मेदार है, और उनको ज़िम्मेदारी अगर नहीं फिक्स करेंगे आज, तो हम हमेशा रोते रहेंगे। आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें, और मेरी तरह आप भी सोचें कि हमें रीज़न क्या है। हम ढूंढ लेते हैं कि यह वजह हुई है, लेकिन ये नहीं ढूंढते कि इसकी रीज़न क्या थी। मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखो। अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। कल के इलेक्शन का इंतज़ार करें, कल शाम को रिज़ल्ट देखिएगा, फिर हम दोबारा बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।